مشرقی لندن میں جیلم سے تعلق رکھنے والے پہلے ایشین مسلم پاکستانی کاؤنسلر محمد جاوید کی 40 سالہ سیاسی خدمات کے موقع پر خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں میئر ریڈ برج جیا رنجن، ایم پی ٹیری، سابق میئر ریڈ برج ذوالفقار حسین، ان کے علاوہ لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر کاؤنسلر محمد جاوید کی فیملی کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کے لوگ بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ تفصیلات جانتے ہیں مشرقی لندن سے سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ پاکستان کے شہر جیلم سے تعلق رکھنے والے برطانیہ میں پہلے ایشین پاکستانی مسلمان کونسلر محمد جاوید کی 40 سالہ سیاسی خدمات کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام مشرقی لندن کے ایک مقامی ہال میں کیا گیا۔ پروقار تقریب میں میئر ریڈ برج جیا رنجن، ممبر آف پارلیمنٹ الفرڈ ساؤتھ سیمٹری، سابق میئر برج ذوالفقار حسین، جیس ایتھوال اور لیبر پارٹی کی کئی عام شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا نے زبردست الفاظ میں محمد جاوید کو خراج تحسین پیش کیا۔ میئر ریڈ برج کونسل جیا رنجن نے کہا کہ کونسلر محمد جاوید میرے قریبی دوست رہے ہیں اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں۔ اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر میں انہوں نے اپنے علاقے کی بلا تفریق و رنگ و نسل خدمت کی ہے۔ I wish him for another 40 years as a doing community service and he will carry on. He's a very nice man. ممبر آف پارلیمنٹ سیمٹری نے کہا کہ کونسلر محمد جاوید نے گزشتہ 40 سال نے نہ صرف اپنے وارڈ بلکہ دیگر کمیونٹیز کی بھی شاندار خدمت کی۔ امید ہے وہ عوامی خدمت کا یہ مشن جاری رکھیں گے۔ So Councillor Javed, we're here to celebrate his 40 years as a councillor here in Redbridge. He's been a councillor in Redbridge literally the entire lifetime of myself. I'm 39 years old. اس موقع پر کونسلر محمد جاوید کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ انہوں نے گزشتہ 40 سال کے دوران اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ تقریب پذیرائی سجانے پر تمام لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ I was also lucky to hold all of the senior positions in the council, which is wonderful. The opportunity comes very, very rarely to few people, and I'm lucky, one of those who had. I also had an opportunity to visit Her Majesty in Buckingham Palace twice and Downing Street, and met Tony Blair of all people. Isn't that wonderful? تقریب کے شرکا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کونسلر محمد جاوید کی 40 سالہ خدمات کو سراہا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کونسلر محمد جاوید گزشتہ 40 سال سے لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور آج تک ان کو کسی الیکشن میں شکست نہیں ہوئی۔ He was also the first mayor of Redbridge, Muslim mayor of Redbridge I should add, and he's given 40 years of unwavering support to local businesses, people, everything really. کونسلر محمد جاوید صاحب کونسلر بنے تھے 1982 میں۔ ہمیں ایز اے کمیونٹی ایتھنک مائنورٹی اور خصوصاً پاکستانی ڈائسپورا کو بہت انتہا خوشی ہوئی تھی کہ جاوید صاحب پہلے ایک ایشین، پہلے مسلمان اور پہلے پاکستانی کونسلر ہیں پارٹ آف ریڈ برج میں۔ Nazneen Javed, I'm daughter of Councillor Javed, who's been in service for public service for 40 years as a councillor, and we've supported him tremendously. مشرقی لندن کے علاقے ایلفرڈ کے کلائمیٹس ووڈ کے وارڈ سے منتخب ہونے والے محمد جاوید نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 6 مئی 1982 کو کیا۔ 1999 سے لے کر 1998 تک ڈپٹی لیڈر آف لیبر گروپ رہے، جبکہ 2012 میں ریڈ برج کونسل کے میئر منتخب ہوئے۔ اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر کے دوران ان کو کسی الیکشن میں شکست نہیں ہوئی۔ وہ نہ صرف پاکستانی کمیونٹی میں بے حد مقبول رہے بلکہ دیگر کمیونٹیز کے بھی پسندیدہ لیڈر رہے۔ جیلم سے تعلق رکھنے والے محمد جاوید گزشتہ 40 سال سے سیاست کے میدانوں میں، اور ان کا یہ ریکارڈ ہے کہ یہ گزشتہ 40 سال سے ناقابل شکست رہے۔ جب بھی انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، کسی الیکشن میں حصہ لیا تو ان کو فتح نصیب ہوئی۔ آج یہاں پر ان کے 40 سال کے خدمات کے بدلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف کونسلرز، میئرز اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، ایسٹ لندن۔ نارتھ ہیمپٹن میں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے سالانہ مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان اور ہندوستان سے معروف ثنا خوان اور علماء اکرام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر ہندوستان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ علماء کرام اور شرکاء نے ناپاک جسارت کی پرزور مذمت کی۔ وسیم کاظمی کی رپورٹ۔ معروف فلاحی ادارے آغا یوکے کے زیر اہتمام برطانیہ کے شہر نارتھ ہیمپٹن میں سالانہ مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان اور ہندوستان سے معروف ذاکرین، مشائخ اعظام اور علماء کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا، دور حاضر میں اتحاد بین الاقوامی کی اشد ضرورت ہے۔ ہم کو فکری اختلافات سے بالا ہو کر اسلام کی حفاظت کرنا ہے اور ہندوستان میں جاری ظلم و ستم اور اسلام اور ہمارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مہم کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مجلس اعزاء میں شرکت کرنے کے لیے
یورپ کے مختلف ممالک سمیت برطانیہ بھر سے عزاداروں نے شرکت کی اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر خاتون جنت جگر گوشہ رسول بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت کے سلسلہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اس سے مخاطب ہوں جس کی سانسوں میں نجف بسا ہوا ہو، اس سے مخاطب ہوں جس کی آنکھیں کربلا کی مٹی سے گوندھی گئی ہوں، اس سے مخاطب ہوں جس کی دھڑکنوں میں حسین یا حسین بستا ہو۔ فضا یا علی حیدر کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی بھی رہی۔ میزبان مجلس ناصر جعفری نے بھارت میں گستاخی رسول کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ ہمارا مقصد مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کو ایسے اجتماعات کے موقع فراہم کرنا ہے جہاں وہ اپنے بچوں سمیت شرکت کریں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کے لیے قربانی اور درس کربلا کی اصل روح کو سمجھیں۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگ شریک ہیں، اتحاد بین المومنین، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المذاہب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور تمام مسلمان، تمام امہ جو ہے اس وقت احتجاج بھی کر رہی ہے جو ہندوستان کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت اور گستاخی کی گئی ہے۔ مجلس میں شریک عزاداروں نے کہا کہ دیار غیر میں خاندان بسانا آسان ہوتا ہے، تاہم اپنی نسلوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ رکھنا اور امام حسین علیہ السلام کی مذہب حقہ کے لیے بے مثال قربانی کو اجاگر کر کے درس دینے کا موقع میسر آتا ہے۔ شرکاء نے اس موقع پر بار بار ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کی پرزور مذمت کی۔ ہمارے تمام لوگوں کی ایک نمائندہ اجتماع ہے، مین مقصد ہے کہ حق کا پیغام عام ہو، انسانی قدروں کی لاج رکھی جائے، یونٹی اور وحدت ہو۔ ہندوستان میں رسالت مآب کی توہین کے لیے، توہین کے ساتھ جو جملے کہے گئے اس پر بلا تفریق مذہب تمام شیعہ سنی افراد مسلمان اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوئے اور ہونا بھی چاہیے۔ کی پارٹی کے کوئی اور رکن یا کوئی اپنے ہندو مذہب کو بیس بنا کر اسلام کے خلاف باتیں کی جاتی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہر مکتب فکر کا ماننے والا موجود ہے، شیعہ سنی اتحاد کی بے نظیر مثال مل رہی ہے۔ ہندوستان میں گستاخی کی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، تو اس کے خلاف بھی یہاں پہ مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ I've been very kindly invited here today to commemorate with you the memory of Prophet Muhammad and his family, Lady Fatima. I'm learning that this is Europe's biggest event. There are thousands of people here that have come across from all of Europe. یقینی طور پہ یہ بڑا منفرد ایک عزاداری کا ایک تسلسل ہے جو یہاں پہ برپا کیا جا رہا ہے۔ آغا آرگنائزیشن ناصر جعفری صاحب کی طرف سے اس کو بڑا اچھا اور بڑا ہی بہترین پیمانے پہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ایسے ماحول اور منظر پاکستان میں بھی دیکھنے کو کم ملتے ہیں، بالخصوص یہاں پر تمام امت مسلمہ بالخصوص شیعہ سنی بھائی اتنے اتفاق اور اتنے پیار کے ساتھ جب یہ ایسا ایک یہاں سے یورپ کی فضا سے درس دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ نارتھ ہیمپٹن UK میں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہر مکاتب فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں، شیعہ سنی۔ I've learnt a lot about your faith today, and in particular about the Prophet's daughter Fatima and the circumstances that related to her death, and in particular around the desecration of her tomb in Saudi Arabia. مجلس اعظام میں اسلامی تاریخ اور تفاسیر قرآن کے انگریزی ترجمہ پر مبنی کتب رکھی گئی اور لنگر سمیت دودھ کی سبیلوں کا خاص انتظام کیا گیا، تاہم اختتام میں مجلس پر شبیہ تابوت جناب فاطمہ الزہرا برآمد کیا گیا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ بریڈ فورڈ میں UK اسلامک مشن کی برانچ الہرا اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام معروف معالج اور موٹیویشنل اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کے اعزاز میں فکر انگیز تقریب سجائی گئی، جس میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کے کردار پر بہترین گفتگو کی۔ شرکاء نے معزز مہمان سے مختلف سوالات بھی پوچھے۔ تقریب کا حوال جانتے ہیں وقار بابر مغل کی رپورٹ میں۔ UK اسلامک مشن کے زیر اہتمام نئی نسل اور پاکستانی کمیونٹی کی رہنمائی اور کردار سازی کے لیے وقتاً فوقتاً تعمیری ایونٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بریڈ فورڈ میں الہرا اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام ہونے والی ایسی ایک خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی معروف معالج اور موٹیویشنل اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال تھے۔ برطانیہ کے دورے پر آئے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے خوبصورت انداز گفتگو مدلل انداز سے نوجوان نسل کی تربیت کے پھول پیش کیے۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ پروفیسر
प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने बच्चों की तरबियत और वालिदैन के किरदार पर फिक्र अंगेज गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बराए नाम इस्लामी रह गए हैं, हमारे किरदार सोच इस्लामी रंग से दूर हो चुके हैं। उन्होंने इस हवाले से दिलचस्प वाकया सुनाकर शुरा के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेर दी। सिपाही चला जाए तो बड़ी बोलती है, वो तो थानेदार था, तो लोग सारे डर गए और डर के उन्होंने ये कहा कि बशीर साहब आप किस थाने के थानेदार हैं? तो उसने कहा नहीं मैं थाने का थानेदार नहीं हूं, मेरी अम्मी मुझे लाड से थानेदार कहती हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना था कि मौजूदा दौर में आपकी किरदार साजी का फैसला एल्गोरिथम करते हैं और ये सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है, जिसका कंट्रोल गैर मुल्की ताकतों के पास है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया मुफ्त जरूर है, लेकिन इसके पीछे डाटा जमा करने की भाग दौड़ जारी है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को ऐसे ही नहीं खरीद लिया। आप अपने बारे में फैसला करते हैं, माफ करना वो भी दुरुस्त नहीं है। आपका फैसला एल्गोरिथम करेगा और एल्गोरिथम का कस्टोडियन वो होगा जिसके पास डाटा ज्यादा है। इसलिए व्हाट्सएप मुफ्त है, इसलिए फेसबुक, वो कहते हैं दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं होती। There is no free cup of tea, no there is no free lunch। तो इसलिए अब इस सारे में दौड़ लगी हुई है, जैसे जमीनों को कब्जा करने की दौड़ थी, जिस तरीके से मशीनों पे कब्जा करने की दौड़ थी, दुनिया में दौड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा डाटा अपने पास हासिल करे। इसीलिए इलॉन मस्क ने $44 बिलियन का एक चीज खरीदी है। डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना था कि बच्चों को हमेशा अपने साथ रखें, उन्हें कंपनी दें, हर काम में उन्हें शरीक करें, तो उनकी तरबियत भी होगी और रवायत भी सीखेंगे। उनका कहना था कि 7 साल की उम्र के बच्चों को अखलाकियात, इस्लामियत की तालीमात देना जरूरी है। कब्रिस्तान में लेके जाए, मस्जिद में साथ लेके जाए, ग्रोसरी करने साथ लेके जाए, घर के अंदर खाना पकाने में उसको साथ लेके आए, घर की सफाई में उसको साथ लेके आए, गार्डनिंग में साथ लेके रखें, पौधे उनसे अगवाएं, जितना और रियल रिलेशंस, उनके दोस्त आप घर आए, वो दोस्तों के घर में जाएं, होमलेस लोगों से मिलने के लिए जाएं, और एक लिस्ट बनाएं कि हमारे घर में 0 ईयर से 7 ईयर तक बच्चों के साथ कौन कौन से मौजू हमने डिस्कस करने हैं। इस मौके पर शुरा ने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से सवालात भी किए। बाद में 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना था कि नई नस्ल की अच्छी तरबियत के असरात 15 बरस बाद दिखाई देंगे, इसलिए आने वाली नस्ल को बेहतर बनाने के लिए अभी से उसको अखलाकियात, समाजियात, इस्लामियात और रवायात की तालीमात देना जरूरी है। ये जो यंग जनरेशन है ये बहुत अहम है, क्योंकि अब से 15 साल के बाद इस पूरी दुनिया का निज़ाम इनके हाथ में होगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम 15 साल के बाद ये दुनिया जिस तरह की हो, तो इसका दारोमदार इस बात के ऊपर है कि जो हमारी जनरेशन है इसकी हमने तरबियत कैसी की है। अगर हमने इनकी अच्छी तरबियत की है तो 15 साल बाद इस दुनिया का नक्शा वही होगा जो कि बेहतरी की तरफ होगा। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। शुरा ने शानदार तकरीब का एहतमाम करने पर अल हिरा इस्लामिक सेंटर की इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। हमारे वालिदैन जो है ना उनको अहम किरदार अदा करना होगा, इसलिए कि बच्चे जो है ना अपने माँ बाप को बहुत बड़ा समझते हैं, अपने बाप को डायनासोर समझते हैं, वो समझते हैं कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और हमें जिस वक्त तक हमारे वालिदैन जो है ना वो रोल मॉडल नहीं बनेंगे, उस वक्त तक हमारे बच्चों की तरबियत सही नहीं होगी। प्रोग्राम में यूके इस्लामिक मिशन की मरकजी क़यादत के अलावा लीड्स, कैथली और गिरदोनवाह से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। बर्मिंघम के मकामी हॉल में ग्रेट हेल्थ केयर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में मयारी एजुकेशन के लिए चैरिटी डिनर मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर जेहलम और गिरदोनवाह से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ ने बरतानिया भर से भरपूर शिरकत की और गरीब व नादार बच्चों की तालीम के लिए दिल खोल कर रतिया दिए। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के शहर जेहलम में 1965 की जंग में शहीद होने वाले चौधरी अदालत शहीद की याद में उनके होनहार बेटे जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल ने तालीम को आम करने के लिए जेहलम में 4 साल कबल 19 किनाल रकबे पर मुहित स्कूल और कन्वेंशन इंस्टीट्यूट कायम किया, जिसमें गरीब बच्चे बच्चियों के लिए तालीम और घरेलू खवातीन को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। गुज़िश्ता रोज ग्रेट हेल्थ केयर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में मियारी एजुकेशन के लिए चैरिटी डिनर मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर जेहलम और गिरदोनवाह से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज ने बरतानिया भर से भरपूर शिरकत की। ग्रेट हेल्थ केयर के डायरेक्टर जुल्फिकार खान, जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल, साबिक लॉर्ड मेयर चौधरी अफजल, मुमताज कारोबारी शख्सियात हाजी नजीब,
कौंसलर इदरीस, कौंसलर आमिर खान और दीगर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज़ कम्युनिटी ने हमेशा वतन अजीज़ में मुख्तलिफ रफ़ाई कामों और तालीमी मैदान में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मियारी एजुकेशन के लिए फंड रेजिंग के दौरान पाकिस्तानी मारूफ क्रिकेटर के दस्तखतों पर मुश्तमिल क्रिकेट बैट और क्रिकेट बॉल ऑक्शन किए गए। 19 किनाल रकबे पर मुहित एजुकेशन सेंटर की दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई, जिसको शुरा ने खूब सराहा। साबिक लॉर्ड मेयर बर्मिंघम अफजल खान, जुल्फिकार खान, इरफान भट्ट और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेहलम के बासी दुनिया भर में आबाद हैं। वो अपने शहर की बेहतरी और नादार व गरीब बच्चों बच्चियों की मियारी एजुकेशन के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये मेरे वालिद साहब जो हैं वो 65 की जंग में शहीद हुए थे, उनके नाम पे ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने 2018 में शुरू किया था और ये तकरीबन 19 कनाल के रकबे पे मुहित है जो कि मेरी फैमिली ने दिया है, मैंने और मेरी बहन, मेरी वालदा ने। और इसके ऊपर तकरीबन 16,000 फुट कवर्ड एरिया है, तकरीबन 19 क्लासरूम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 475 बच्चे जो हैं वो हो गए हैं। पिछले 4 साल से चला रहे हैं और इस वक्त वहाँ पर बच्चों की तादाद 475 है और उस इलाका में और जेहलम शहर के कुर्ब जवार में अब इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि जनरल साहब चाहते हैं कि उसको डबल स्टोरी किया जाए और अगर मुअज़्ज़ज़ और ये जनरस लोगों ने मदद की तो वो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है that is for 3 stories. The schools and education sector we support because in United Kingdom we've been running for 20 years Great Healthcare for the community in Birmingham delivering education. So obviously we want the same standards, high standards in Pakistan, so we support a lot of organizations which are based in Pakistan relating the same education, training and skills and especially the vocational skill based sector. बरतानिया में जो लोग रहते हैं उनको चाहिए बढ़ चढ़ के पाकिस्तान में हिस्सा लें और स्पेशली एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। उससे एक कौम अगर पढ़ेगी तो उससे मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान तरक्की तब भी करेगा जब तालीम होगी। तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए कि तालीम को प्रमोट करना चाहिए। It's very important to attend these functions and support such programs. We are here in Britain. We are lucky here. We have free education, many opportunities. In Pakistan, there's poverty in some areas and not the same opportunities. So very important to support these organizations for education for younger children. पाकिस्तान में मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और फ्री जो है उन्हें एजुकेशन दी जाए। ये मैं समझता हूँ कि और स्पेशली जो गरीब तबका है उन्हें ऊपर लाया जाए और हमारा एक शहर खूबसूरत जेहलम में लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्होंने फ्री एजुकेशन, उनका सारा जो एक्सपेंडिचर है वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफोर्ड करेगी। जनरल अफजल साहब ये नहायती एक अच्छी काज के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और बर्मिंघम गए और हम इनको बिल्कुल दिल की तय गहराइयों से इनकी सपोर्ट करेंगे क्योंकि इनका जो काम है गरीब, यतीम, बेवा औरतों के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लेंगे और आइंदा भी उनके साथ पूरा ताउन करेंगे। शुरा का कहना था गरीब वालदैन की भी कोशिश है कि उनके बच्चे भी मियारी एजुकेशन हासिल करके माशरे के बेहतरीन शहरी बने, जिसके लिए मुखय्यर हजरात का ताउन मावन साबित हो सकता है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। टिकटॉक और सोशल मीडिया पर खाने पकाने के तेज़ तरीन तरीके बताने वाली मारूफ टिकटॉकर पलवेशा कुक की लंदन में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहती है शौकिया मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू की, तवक्को नहीं थी इतनी शोहरत मिलेगी। वालिदा का स्टाइल कॉपी किया जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। वो अपने परस्तारों की बेहद शुक्रगुजार हैं। लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में पलवेशा कुक साहिबा मौजूद हैं जो कि जिन्होंने जो है वो कुकिंग करके सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा नाम पैदा किया। इस वक्त बरतानिया समेत पूरी दुनिया के अंदर इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत दुनिया इनको याद करती है। इनका एक मखसूल स्टाइल है, जब ये कुकिंग करती हैं तो जब ये लोगों को कुकिंग बताती हैं तो बड़ा एक वीरो और वीरनियों बड़ा ज़बरदस्त इनका स्टाइल है। इन्हीं से पूछते हैं कि ये इन्होंने कहाँ से डिस्कवर किया और कैसा लगता है इतनी पॉपुलैरिटी के बाद। बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। वीरों और वीरनियों, मुझे वीर भाई के नाम से वीर लगता है और वीरनियों को मैंने बहन का नाम दे दिया। वीरों और वीरनियों पर कई लोग कानून लग गया कि मैं वेले तो वेलियो कहनी है पर ये वीरों और वीरनियाँ था। और लॉकडाउन के विच
बिल्कुल कुछ करने वास्ते नहीं सी तो मैं सोचा कि मैं कुकिंग का चैनल स्टार्ट करा और उस दौरान मेरी मदर दी भी डेथ हो गई, लेकिन मेरी अम्मी दी तबीयत बहुत ही जॉली, बहुत ही फन लविंग पर्सन सन, तो जिस तरह वो बोलते सन उस तरह ही मैं वीडियो च रेसिपी दसनी शुरू कर दी। एक हम देखते हैं कि आपकी कुकिंग के दौरान छोटे छोटे मैसेज भी देती हैं, अपने वालिद का जिक्र करती हैं, पुराना वालदा का जिक्र करती हैं, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। जी जी, लोग रिलेट करते हैं। यहाँ पर देश में सब अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से दूर हैं, तो मैं बहुत वारी किया कि प्रदेश च असी कॉन्ट्रैक्ट जिहड़ा साइन करने आ वीज़े दे पेपरां ते ओहदे नाल एक इहो जिहा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लैने जिहदा सानू पता नहीं चलदा। माँ बाप नाल दूरी, भैन भरावां नाल दूरी, असी पहुंच नहीं सकते टाइम ते। अच्छा, तो अब तो एक तो आपका शौक भी है और ज़ाहिर है आप इसको एज ए फन भी करती हैं, लेकिन अब तो पैसे भी बड़े आते होंगे। नहीं, इतने पैसे नहीं आए, मैंने बड़ी देर बाद पता चलिया सी पैसे आंदे ने, बहुत देर के बाद। तो मैंने अभी अप्लाई किया है, अभी देखें जब आएंगे तो फिर बताऊंगी आपको। ये तो ठीक है। तो दूसरा बताएं कि आपकी अपनी फेवरेट डिश सबसे ज़्यादा कौन सी है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं? मैंने बनाया था आलू वाला पराठा, और उस आलू वाले पराठे पे ट्विटर पे किसी ने कहा था, कोई सर्जन थे, उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी विश है मैं मरा तो इस पराठे च लपेट के मैंने दफनाया जाए। लंदन में ट्रंक शो के नाम से मौसम बहार के रंगारंग एशियाई मलबूसात की नुमाइश ओवरसीज़ कम्युनिटी की तवज्जो का मरकज़ बन गई। ट्रंक शो में दीदा ज़ेब ज्वेलरी, इस्लामिक आर्ट, रवायती मलबूसात और ब्राइडल लहंगों की नुमाइश की गई, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत कई ममालिक के डिज़ाइनर्स ने हिस्सा लिया। शुरका ने दीदा ज़ेब मलबूसात को बेहद पसंद किया और खूब ख़रीदारी की। देसी रंगों से सजे शो का अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और दीगर ममालिक के मारूफ डिज़ाइनर्स के दीदा ज़ेब मलबूसात और ज्वेलरी के नित नए डिज़ाइन मुतारिफ करवाने के लिए वस्ती लंदन में ट्रंक शो के नाम से मौसम बहार की मुनासबत से नुमाइश का अहतमाम किया गया, जिसमें कई ममालिक के डिज़ाइनर्स ने शिरकत की। पाकिस्तानी दीदा ज़ेब मलबूसात, ज्वेलरी और ब्राइडल मेकअप की नुमाइश एक छत तले स्ट्रीट स्टाइल ऐसा कि दियार गैर में हर कोई उनका दीवाना नजर आए। लंदन ट्रंक शो के नाम से होने वाली इस सालाना नुमाइश का अहतमाम सालिहा ने किया था। नुमाइश में ईद की आमद की मुनासबत से पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत समेत कई दीगर ममालिक के ड्रेस डिज़ाइनर्स ने ज्वेलरी के नित नए डिजाइन मुतारफ करवाए। पाकिस्तान और बरतानिया में एशियाई ड्रेस डिजाइनर्स ने पार्टी विनर के साथ साथ ब्राइडल ड्रेस भी मुतारफ कराए गए, जिन्हें शुरका ने बेहद पसंद किया। डिजाइनर्स ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड की पाबंदियां खत्म होते ही ऐसी नुमाइश ताज़ा हवा का झोंका है। ऐसी नुमाइश से पाकिस्तान का कल्चर और सकाफती ड्रेस दियार गैर में मुतारफ कराने में अहम संग मील है। हमारा फर्स्ट ट्रंक शो था आज जुमेरा कार्लटन में और बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। रिस्पॉन्स आई रिसीव्ड टुडे, इट्स बीन अमेजिंग। हमारे लिए बहुत अच्छा यहाँ एक्सपोजर हुआ और हमें बहुत से लोगों ने पूछा कि SOS क्या है और हमने उनको बताया। थैंक्स टू SS Edit। Really good. My first event with Salia and the football's been amazing and literally I've sold everything only these reasons are there. सारा सीजन और इट वाज रियली गुड। मेरा फर्स्ट टाइम था ये एग्जिबिट का और सुना बहुत था एंड लोगों का टर्नओवर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सेल्स रही और आई एम हैप्पी। नुमाइश में इस्लामिक कैलीग्राफी की भी खूबसूरत नुमाइश की गई, जिसे लोगों ने बेहद सराहा। इस्लामिक कैलीग्राफर फरजाना वकास ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि इस्लामिक आर्ट की दुनिया भर में बहुत मांग है और पाकिस्तान का नाम इस्लामिक आर्ट में मशहूर करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगी। मैं ये अरबिक कैलीग्राफी करती हूँ एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स बिकॉज it's my devotion to Allah. It's my religious expression. 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए खातीन शुरका ने शो को बेहद सराहा। बहुत अच्छा था आज का तो इवेंट। यहाँ पर काफी सारे पाकिस्तानी डिजाइनर्स, इंडियन डिजाइनर्स, बहुत कुछ था और अच्छी बात है पाकिस्तान इंडिया साथ मिलकर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात थी। हम लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों को पसंद भी आया मेरे कैंडल, मेरा कलेक्शन, जिसमें कैंडल इस बार यूनिक है और ये कैंडल सारे मेड है इंग्लैंड में, पर इसकी स्मेल है इंडिया और पाकिस्तान फ्लावर, बिकॉज मैं हूँ इंडिया की पर मेरे फ्लावर ऑल कम फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान से, इट्स लाइक अ मोगरा। सो SS Edit ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छे से न्यू डिजाइनर्स के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, सो एवरीथिंग वाज रियली नाइस। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, इसमें मेरे भी कुछ फ्रेंड है पाकिस्तान से, वो एग्जीबिशन कर रहे हैं और इस ग्रुप की हमारी जो पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रही हैं और वो इस तरह के इवेंट करवा रही हैं। शुरका ने न सिर्फ रंगारंग एशियाई मलबूसात को पसंद किया बल्कि जी भरकर खरीदारी भी की। ज्वेलरी, देसी मलबूसात पर खातीन का खासा रश रहा। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, UK।
جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں معروف فلاحی ادارے انڈس اسپتال نیٹ ورک کی فنڈ ریزنگ تقریب ہوئی، جس میں بانی اور صدر انڈس اسپتال ڈاکٹر عبدالباری خان نے اپنی ٹیم کے ساتھ خصوصی شرکت کی۔ معروف پاکستانی اداکار نعمان اعجاز نے بھی تقریب میں شریک ہو کر کار خیر میں حصہ لیا۔ شرکاء نے دل کھول کر عطیات دیے اور کچھ ہی دیر میں 90,000 یورو کی خطیر رقم جمع ہو گئی۔ اصغر مرزا کی رپورٹ۔ پاکستان میں صحت کے شعبے میں انسانی خدمت پر معمور انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک اپنی مثال آپ ہے، جو سالانہ 5.4 ملین لوگوں کو کوالٹی ہیلتھ کیئر فراہم کر رہا ہے۔ یہاں آنے والے مریضوں سے کسی بھی مد میں کوئی فیس چارج نہیں کی جاتی۔ انڈس ہاسپٹل کے بانی اور CEO ڈاکٹر عبدالباری اپنی ٹیم اور معروف اداکار نعمان اعجاز کے ساتھ جرمنی پہنچے تو فرینکفرٹ میں کومل ملک نے مقامی تنظیم کے ساتھ مل کر فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا۔ فنڈ ریزنگ ڈنر میں فرینکفرٹ اور نواحی شہروں سے پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ ننھی بچی مریم حسین ملک نے ملی نغمہ پیش کر کے حال میں بیٹھے شرکا سے خوب داد وصول کی۔ فنڈ ریزنگ ڈنر میں کونسل جنرل زاہد حسین اور ہیڈ آف چانسری شفاعت کلیم کھٹک نے خصوصی شرکت کی اور کمیونٹی سے خطاب بھی کیا۔ ڈاکٹر عبدالباری ابراہیم جمالی اور اداکار نعمان اعجاز نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے اس عظیم فلاحی منصوبے کے حوالے سے خدمات کو پروجیکٹر کے ذریعے دکھایا، جسے شرکا نے بے حد پسند کیا۔ اداکار نعمان اعجاز اور ابراہیم جمالی نے شرکا سے فنڈ کی اپیل کی۔ حال میں موجود مخیر حضرات نے چند ہی لمحوں میں 90,000 یورو کی خطیر رقم فلاحی منصوبے کے لیے جمع کروا دی، جس پر ڈاکٹر عبدالباری اور اداکار نعمان اعجاز نے تقریب کے شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن پاکستانی کو جب تک بلا چمک نہ جانے اور صدقہ نہیں دینا۔ اچھا وہ بلائیں نہیں جو آپ لوگ ساتھ لائے ہوئے، وہ تو بڑی خوبصورت بلائیں ہیں، دو چمڑی ہونی چاہیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالباری اور دیگر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے منصوبے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس منصوبے کو چلانے میں بلا شبہ اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا کردار ہے، جو 2007 سے ہمارے ساتھ اپنے زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے منصوبے کو چلانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جو رسپانس آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں کی کمیونٹی بھی وائبرنٹ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ایکسپرٹ پاکستانی جو ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہاں چھوٹی بھی چیز ہو جائے تو ان کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ جو رہتے ہیں، ہم شاید عادی ہو گئے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے۔ آج فرینکفرٹ کی اس پاکستانی کمیونٹی نے جس بھرپور طریقے سے تعاون کیا انڈس ہاسپٹل کے اس پروجیکٹ میں، اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو باشندے ہیں، جو پاکستانی ہیں، ان کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈس ہاسپٹل کا یہ نیٹ ورک جو لاکھوں لوگوں کو فری ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے، اس تعداد کو کروڑوں کے اندر پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے یہ آنر ملا ہے کہ میں انڈس ہاسپٹل کے بہاف پہ یہاں پہ کوآرڈینیٹ کر سکیں ہم فنکشن۔ وی ہیو کنڈکٹڈ اے فنڈ ریزنگ ایونٹ، اور الحمدللہ بہت ہی اچھا ایونٹ گیا ہے، اور میں فرینکفرٹ کمیونٹی کی بہت مشکور ہوں۔ انڈس ہاسپٹل ہو یا دیگر فلاحی منصوبے، اوورسیز پاکستانیوں نے وطن عزیز کے فلاحی منصوبوں اور اداروں کو ہمیشہ بھرپور سپورٹ کیا ہے۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ امارات کی ریاست دبئی میں رائل بلوچ بزنس ایکسیلنسی ایوارڈ سیزن 1 کی پروقار تقریب ہوئی، جس کے مہمان خصوصی پاکستان کونسلر دبئی کے ویزا کونسلر محمد ارسلان ستی، پاکستان بزنس کونسل دبئی کے سابق جنرل سیکرٹری کامران احمد ریاض، اور شوبز کی دنیا سے منسلک سٹار ماڈل اور معروف بزنس مین عباس چودھری المعروف ہنی علی تھے۔ تقریب کی صدارت اور میزبانی معروف کاروباری شخصیت یاسین خالد بلوچ نے کی۔ تفصیلات دیکھیے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے اور انویسٹرز کو جوڑنے کے لیے معروف کاروباری گروپ کی جانب سے دبئی میں رائل بلوچ بزنس ایکسی ایوارڈز کا اہتمام کیا گیا۔ پروقار تقریب میں پاکستان، امارات، کویت، امریکہ اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والی بزنس کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات اور سفارتی حکام نے شرکت کی۔ ایوارڈ تقریب کے میزبان اور تجارتی گروپ کے چیئرمین یاسین خالد بلوچ کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد سرمایہ کاروں کو آپس میں جوڑنا اور ان کاروباری مرد و خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جنہوں نے بزنس فیلڈ میں نمایاں
नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रॉयल बलोच बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स सीजन 1 के चीफ ऑर्गेनाइजर और ग्रुप के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान जफर, गुलाम इसहाक, डॉक्टर उमैर महमूद और दीगर का दौरान तकरीब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि रॉयल बलोच बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड्स UAE में मुकीम बिजनेस कम्युनिटी को न सिर्फ जोड़ेगा बल्कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में भारी सरमायाकारी के लिए इन्वेस्टर्स के एतमाद में इजाफा भी पैदा करेगा। तकरीब के मुंतजिमीन और अवार्ड हासिल करने वाले मेहमानों का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस किस्म के इवेंट्स तसलसल के साथ होने चाहिए। इनसे बिजनेस कम्युनिटी को आपस में मिल बैठने और आइडियाज शेयर करने का मौका मिलता है। इंशाल्लाह ये एक इनिशिएटिव फर्स्ट इनिशिएटिव था और नियर फ्यूचर हम लोग UAE के अंदर और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में और टेक्नोलॉजी में, इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर आप इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे। तो बलूच रॉयल कंट्रीब्यूट करेगी अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री और स्पेशली UAE के जो बिजनेस कम्युनिटी को कनेक्ट करेगी, एक ब्रिज का किरदार अदा करेगी। बलूच रॉयल इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो है इसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि इनिशियली $100 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो रेस की जाए और वो जो इन्वेस्टमेंट है हम इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज़ और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर। तो मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी दुनिया से लोग आए यहाँ पे आज और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स का इजरा किया गया है, बहुत खुशाइंद कदम है। जिस तरह से लोगों को स्पेशली स्टार्टअप्स की और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की कैटेगरी में उनको अप्रिशिएट किया गया है, उनको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया गया है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कदम है और इसको जारी रहना चाहिए। हमारा जो है बहुत ज़बरदस्त जो है हमारा अवार्ड सेरेमनी हुई है। दिस इज़ फर्स्ट सीज़न, इस 25 जून और इसी तरीके से हमारे सेकंड सीज़न भी आ रहे हैं फॉर एक्सीलेंसी अवार्ड्स टू द मोर बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तानी एंड अदर कम्युनिटीज़। सो इंशाल्लाह वी आर फ्रॉम माइक्रोरैंग एंड वी आर द मैन्युफैक्चरर फॉर बलोच रॉयल अंडर एम्ब्रेला ऑफ बलोच रॉयल। थैंक यू। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रॉयल बलोच ग्रुप का कि उन्होंने अवार्ड दिया और स्पेशली यासीन साहब का, और आई थिंक इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ये रेगुलरली होनी चाहिए। तकरीब में हिज एक्सीलेंसी शबाब अल नूरी, मारूफ अदाकार और सोशल मीडिया स्टार फहद असद, डॉक्टर अर्शी अयूब जावेरी, शकील ए मीर, डॉक्टर पीटर और डॉक्टर उमैर महमूद समेत अहम शख्सियात मौजूद थी जिन्होंने बिजनेस अवार्ड्स तकसीम किए। आखिर में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की रिवायती पाकिस्तानी हाइटी से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर की मदीना मुनव्वरा में हज मिशन के हुकाम से गुफ्तगू बोले, आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का तहिया कर रखा है। हज इंतज़ामात का बगौर जायज़ा लिया जा रहा है ताकि पाकिस्तानी आज़मीन हज को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम ने वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर को हज इंतज़ामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। हुकाम ने बताया कि पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है, इनको सहूलियात फराहम करने में तमाम तर कोशिशों को अमल में लाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि हज अखराजात में कमी हमारी कोशिशों का वाज़ेह सबूत है, जिसके बाद रवां बरस पाकिस्तानी सस्ता तरीन हज पैकेज हासिल करके फ़रीज़ा हज अदा करने पहुँच रहे हैं। ब्रीफिंग देते हुए डायरेक्टर हज इब्रार मिर्ज़ा का कहना था कि हज 2022 के लिए पाकिस्तान हज मिशन ने तंदही से काम करते हुए कम वक्त में सहूलियात को पाए तकमील तक पहुँचाया है। सऊदी वज़ारत हज उमरा के तहत काम करने वाले इदारों के राब्ते में भी हैं ताकि मशायर मुक़द्दसा, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में मनासिक हज की अदायगी में आज़मीन को आसानी फ़राहम हो सके। सऊदी अरब में नामवर पाकिस्तानी शायरा रेहाना रूही के एजाज़ में महफिल मुशायरे का अहतमाम किया गया, जिसमें शुअरा कराम ने अपने खूबसूरत कलाम से शुरका के दिल मोह लिए। रियाद में मुशायरे का अहतमाम दाबी तंज़ा हल्का फ़िक्र फ़न की जानिब से किया गया था। देखते हैं उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अदबी तंजीम हल्का फ़िक्र फ़न की जानिब से मुनक़दा महफ़िल मुशायरा में सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत कम्युनिटी की ख़वातीन हज़रात ने भरपूर शिरकत की। महफ़िल मुशायरा में मारूफ शायरा रेहाना रूही ने अपने मुनफरिद अंदाज और तरन्नुम के साथ कलाम पेश करके सुनने वालों को दाद देने पर मजबूर कर दिया। उनके खूबसूरत अंदाज़ बयान को शुरका ने बेहद पसंद किया। इस मौके पर मुशायरे के सदर आफ्ताब तुराबी ने भी अपना कलाम पेश करके महफिल मुशायरा को चार चांद लगा दिए। तुमको दुश्मन भी मैं तस्लीम बला कैसे करूं, तुमको दुश्मन भी मैं तस्लीम बला कैसे करूं, तुम अदावत में मेरे यार से कम निकले।
सफारतखाना पाकिस्तान के कौंसलर तौसीफ खावर ने महफिल मुशायरा के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि उर्दू अदब में शोरा कराम बहुत बड़ा सरमाया है और उनका तख्लीक करदा अदब आने वाली नस्लों के लिए मोहब्बत के जज्बों को उजागर करने समेत उनकी माशरती इस्लाह भी करता रहेगा और सफारतखाना पाकिस्तान अदबी सरगर्मियों के लिए हमेशा अपना तावन जारी रखेगा। सफारतखाने के बिहाफ में यही कह सकूँगा कि मेरा तावन सफारतखाने का तावन हमेशा से इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उसके लिए रहा है और हम वैसे के अंदर भी इस तरह के इवेंट्स का इनकार करते रहे, तो इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारा ताउन जो है वो आप लोगों के साथ बरकरार रहेगा। महफिल मुशायरा में वकार नसीम वामक, डॉक्टर तारिक अजीज, इमरान नसर, सजाद अली सज्जाद, कल्बे अब्बास, शोएब शहजाद अजमी ने भी खूबसूरत कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। और बस्तियां साहिलों से मिटनी है, बस्तियां साहिलों से मिटनी है, आ रही है सदा समंदर से। महफिल मुशायरा से काजी इसहाक मेमन, हाफिज अब्दुल वहीद, मखदूम अमीन ताजर ने इजहार ख्याल करते हुए रिहाना रूही की अदबी खिदमात को सराहा और कहा कि सऊदी अरब में गुज़श्ता 40 साल से उर्दू अदब के फरोग के लिए कोशिशें जारी हैं। तकरीब के शुरका ने खूबसूरत महफिल मुशायरा से बेहद लुत्फ उठाया और हर शेर पर दिल खोल कर साहिब कलाम को भरपूर दाद से नवाजा। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब।